اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کل ہم نے 4 آیات کا ترجمہ کیا تھا۔ آج 5ویں آیت سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اِنَّا کا مطلب بے شک، فی میں، خلق کہتے ہیں پیدائش کو، تخلیق کو، السماواتی آسمانوں کی، والارضی وا کا مطلب اور، الارضی زمین اور زمین کی۔ اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار وا کا مطلب اور، اختلاف فرق کرنا، اختلاف کرنا، آگے پیچھے آنا، بدلنا، اللیل رات کا، والنہاری اور دن کا، اور رات اور دن کے اختلاف میں، رات اور دن کے بدلنے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیاتن جب لام ساتھ ملا ہوا ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا ضرور۔ آیات، آیات کا مطلب ہوتا ہے نشانیاں، آیت کی جمع ہے، اور آیت بھی نشانی کو کہتے ہیں، اور آیات نشانی، آیت کی جمع نشانیاں، لآیاتن ضرور نشانیاں ہیں، لِأُولِي الْأَلْبَابِ لی کے لیے، اولی والوں کے لیے، الباب عقل والوں کے لیے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ عقل مندوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے یا عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں، رات اور دن کے تبدیل ہونے میں، رات اور دن کے بدلنے میں، لآیات لِأُولِي الْأَلْبَابِ عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں، عقل مندوں کے لیے اس میں ضرور نشانیاں پائی گئی ہیں۔ اب اس آیت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کائنات کی جو میں نے تخلیق کی ہے، یہ جو آسمان میں نے بنائے ہیں، زمین میں نے بنائی ہے، اس میں عقل مند لوگ تھوڑا سا بھی اگر غور و فکر کریں گے تو وہ ضرور اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اتنی بڑی کائنات کا خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اتنی بڑی کائنات کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اس نے کس مقصد کے لیے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے۔ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں پائی گئی ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رات جاتی ہے، صبح آ جاتی ہے، صبح کا سارا دن چلتا ہے، دن جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، یہ سب اپنے اپنے وقت پر عدل بدل ہو رہا ہے، اپنے اپنے وقت پر۔ اب ہم میں سے تو کسی کی کوئی مجال نہیں ہے نا کہ ہم اپنے وقت پر رات کو لے آئیں یا ہم اپنے وقت کے مطابق دن لے آئیں، ایسا تو قطعاً نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے یہ سب ہو رہا ہے، لیکن اس میں اب ہمارے لیے غور و فکر کی بات ہے، اور کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کو ایک یہ باور کرایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں بہت زیادہ نشانیاں موجود ہیں، ان نشانیوں کو سمجھو۔ تو یہ کائنات کی تخلیق اور اس میں موجود نشانیوں کے بارے میں یہ آیت ہے۔ جی دوسری آیت، آیت نمبر 6، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ لن ہرگز نہیں، یعنی کہ ایک زور دے کر بتایا جا رہا ہے کہ کسی صورت میں بھی نہیں، تنالو تم پہنچ سکتے، البرا بر نیکی کو کہتے ہیں، اور حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو، انفاق سے ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ خرچ کرنے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں نا، تو تنفقو تم خرچ کرو، مما 2 لفظ ہیں، من اور ما۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، ما کا مطلب ہوتا ہے جو، یعنی اس میں سے جو، تحبون اصل میں یہ لفظ ہے حب، اور اسی سے جو ہے وہ محبت، اسی سے یحبو، اسی سے تحبو، اور یہ تحبون،
तुम मोहब्बत करते हो, तुम पसंद करते हो, ये फ़िल मुज़ारे का सीगा है। और हुब किसको कहते हैं? प्यार करने को, मोहब्बत करने को। तो यहाँ से आप लोगों ने याद रखना है। और तुहिब्बूना, तुम सब पसंद करते हो। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पहुँच सकते, तुम हरगिज़ नेकी नहीं पा सकते। हत्ता, यहाँ तक के, तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जहाँ तक कि तुम अपनी पसंदीदा चीज़ यानी वो चीज़ जिसको तुम पसंद करते हो उसमें से खर्च ना कर लो। कहने का मतलब क्या है? अल्लाह ताला की इससे मुराद क्या है कि नेकी सिर्फ तुम उसी सूरत में ही हासिल कर सकते हो जब तुम अपनी पसंदीदा चीज़ खर्च करोगे। अल्लाह के रास्ते में इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह जब करोगे, जब अल्लाह के राह में माल खर्च करोगे, तो उसमें से ये नहीं कि जो माल बच गया है या जो ऐसी जो तुम्हें पसंद नहीं है तो चलो अल्लाह की राह में दे दें। नहीं नहीं, जो माल तुमको पसंद है और उस माल में से जब अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो इसका मतलब है असल नेकी तुमने तब हासिल कर ली। ये है इस आयत का मतलब। और ये इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का अगर टॉपिक आ जाए तो उस टॉपिक में भी आप लोग ये आयत लिख सकते हो। और इसके अलावा इसका तर्जमा, और इसके अलावा एक और भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात पेपर में आ जाता है कि जैसे आधी आयत दी हुई है लन तनालुल बिर्रा, आगे कहते हैं कि आयत मुकम्मल कीजिए, तो इस सूरत में आप लोग फिर इस आयत को भी याद कर लीजिएगा। लन तनालुल बिर्रा, तुम नेकी हरगिज़ हासिल नहीं कर सकते जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा चीज़ में से खर्च ना कर लो। ठीक है, अब है आयत नंबर 7। आयत नंबर 7, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। वा का मतलब होता है और, मा का मतलब होता है जो। आताकुम, आताकुम ये दो लफ्ज़ हैं, आता और कुम। कल भी मैंने बताया था कुम ज़मीर को कहते हैं, मतलब तुम, और आता दिया, दे दे। वमा आताकुम, और जो तुमको दे दे, अर रसूलो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तुमको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दे, फ़ख़ुज़ूहु। अब इसको देखो, फ़ा अलग है, खुज़ू अलग है और हु अलग, यानी कि 3 लफ्ज़ मिलकर बने हुए हैं। फ़ा का मतलब क्या होगा? पस। खुज़ू, खुज़ू का मतलब होता है ले लो। हु उसको, उसको से क्या मुराद? जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दें। वमा अताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु, पस जो चीज़ तुमको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दें पस उसको ले लो। अब तर्जुमे में आप लोगों ने ये फ़ा का मतलब भी नहीं छोड़ना, हु का मतलब भी नहीं छोड़ना। फखुज़ूहु, पस उसको ले लो। वमा नहाकुम, वा का मतलब और, मा का मतलब जो। नहाकुम, नहा, नहा का मतलब क्या होता है? नहीं से है। नहीं आप लोग जानते हो ना, फेल नहीं के बारे में भी जानते होंगे। फेल नहीं किसको कहते हैं? फेल नहीं जिसमें किसी काम के मना करने को कहा जाए। तो ये असल में लफ्ज़ जो नहा है इसका मतलब क्या है? मना करना, रोक देना। वमा नहाकुम, वा का मतलब और, मा का मतलब जो। नहा रोक दे, कुम तुमको। अब कुम जहाँ भी इस्तेमाल होगा ये ज़मीर है और ज़मीर हाजिर है और इसका मतलब तुम या तुम्हारा। वमा नहाकुम, और जो तुमको रोक दें या जिस चीज़ से तुमको रोक दें। अनहु, अनहु भी 2 लफ्ज़ हैं, अन और हु। अन हरफ़े जार है और हु जो है वो ज़मीर है। अनहु उससे, यानी कि जिस चीज़ से रोक दें तो उससे। फंतहु, फ़ा का मतलब पस, अंतहु, इंतहु तुम रुक जाओ, तो पस तुम रुक जाओ। अब देखें इसमें क्या कहा जा रहा है? रुक जाओ, ये फेल अमर है, यानी कि रोकने को कहा जा रहा है। फंतहु, पस तुम रुक जाओ, पस तुम बाज आ जाओ। वमा आताकुम रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जो तुम्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दें पस तुम वो ले लो। वमा नहाकुम अन्हु, और जिस चीज़ से वो तुमको रोके, फंतहु पस तुम उससे रुक जाओ, पस तुम उससे बाज आ जाओ। अब ये इताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आयत है। अगर आपने मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई टॉपिक लिखना हो, अगर आपने इताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई टॉपिक लिखना हो, अगर आपने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई आयत लिखनी हो, तो फिर इस आयत का हवाला आप दे सकते हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिस चीज़ के करने का हुक्म दिया है वो चीज़ हम करें, और जिस चीज़ से हमें रोकने का हुक्म दिया है उन चीज़ों से हमें बाज आ जाए। मफ़हूम इसका ये है। ठीक है, आयत नंबर 8 है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर।
इन्ना का मतलब बेशक। ये अब आप लोग तीसरी दफ़ा पढ़ रहे हो, 8वीं आयत है लेकिन तीसरी दफ़ा ये इन्ना का लफ्ज़ आ रहा है, तो आप लोगों को अब याद हो गया होगा इन्ना का मतलब बेशक। अस्सलाता नमाज, तनहा, अब ये देखो अभी हमने एक आयत पहले में क्या पढ़ा था, नहा, नहा पढ़ा था ना, तो नहा का मतलब हमने क्या पढ़ा था, रोक देना, तो तनहा रोक देती है। अन भी अभी पढ़ा था, अनहु पढ़ा था ना, अन का मतलब से और हु का मतलब उससे, फिर वही अन आया हुआ है, अन का मतलब से। अल्फाशाई, फोश कामों से, बुरे कामों से। वल मुनकर, और बुराई से, और ये दोनों का मतलब तकरीबन एक जैसा ही होता है। बेहयाई के काम कहते हैं और मुनकर बुरे काम कहते हैं। मुनकर बुराइयों से ये भी हम कह सकते हैं, बेहयाइयों से और बुराइयों से हम ये भी कह सकते हैं, बुरे कामों से, बेहयाइयों से और बुरे कामों से। मतलब क्या है कि नस्सलाता, बेशक नमाज, तनहा रोकती है, अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाइयों से और बुरे कामों से रोकती है। तो ये नमाज के मकासद में से एक अहम तरीन मकसद जो है वो बताया गया है कुरान पाक में, कि नमाज के मकसद क्या है, नमाज इन्न सलाता तन्हा अनिल फाशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। बाकी इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।